The recently concluding assembly election had a major issue of lack of development in Moscow. दोन्ही सायडीन जेन्ना आमी विचारता आनी लोकांक केन्ना विचारता जाल्यार सगळ्यांनी एकूच म्हणलां की आमचो बस स्टँड जावना, मार्केट जावना, कांयच जावना आनी वास्कोन अशीच परिस्थिती उरला म्हणून दे वॉन्ट चेंज. Somebody was accusing BJP government, somebody was accusing MLA, but the fact remains that जो bus stand आसा आमचे फाटल्यान, it is used for intercity and interstate movement of buses. खूबशे Karnataka bound buses also comes here, and the irony is this bus stand doesn't looks like a bus stand. आमी जेन्ना हांगा म्हाजे फाटल्यान जे लोक रावलेले आहा कर्नाटकाचे ड्रायव्हर कंडक्टर तेंचे कडेन उलयताले तेन्ना ते म्हणटाले म्हाका दॅट वेन दे कम हियर दे फील लायक दे हॅव कम टू अ प्लेस वीच इज नॉट इवन अ स्मॉल विलेज इन देर एरिया. तेंचे जे बस स्टँड आसा पळय विलेजीन तें बस स्टँड हेजे पेक्षा खंय तरी बरें आसा. हांगा फॅसिलिटीचे नांवार कितें आसा ते तुमकां आमी दाखोवन दिता. आमी आमचे वांगडा आसा एक कंडक्टर. थोड़ा इधर आइए आप. क्या नाम आपका? कल्लीमणी, डीके कल्लीमणी. 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 कितना साल हो गया आप इधर आता है? इधर से 4 साल होता है. 4 साल. किधर से लेके आता है गाड़ी? हुबली से. हुबली. डेली का ट्रिप है? हाँ, डेली का. सुबह आता है या कभी आता है उधर? नहीं, सुबह में 6 बजे आता है इधर. और फिर जाने का कभी? अभी 1 बजे. 1 बजे. हाँ. ये एक बात बताओ, इधर आने के बाद कैसा फीलिंग होता है आपको? इधर आने के बाद कुछ रेस्टरूम नहीं, क्या नहीं, ये झाड़ में कैसा सोएगा, कैसा जाएगा, बहुत तकलीफ होता है. एक टॉयलेट नहीं, बाथरूम नहीं. हाँ. कुछ भी नहीं है. कुछ भी नहीं. पीने का पानी तो मिलता है? पीने का पानी मिलता है. हाँ. हाँ, पीने का पानी. और बैठने के लिए क्या है इधर? बैठने का क्या नहीं, गाड़ी में बैठने का. धूप रहने न बारिश रहने गाड़ी में रहने का. मैं तुम्हारा पीछे देख रहा है, उधर कुछ ड्राइवर लोग भी सोया हुआ है, वो कौन है? वो हमारे भी ड्राइवर है, कर्नाटक के ड्राइवर है सब लोग. हाँ. तो ये रास्ते पे सोने का, फुटपाथ जैसा? हाँ, फुटपाथ पे जैसे. कोई फैसिलिटी का नाम पे कुछ है? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं. आप गोवा गवर्नमेंट को कुछ बोलना चाहेगा? हाँ, गवर्नमेंट को बोलना चाहिए कुछ तो फैसिलिटी दो. इतना बड़ा वास्को बोलते हैं इसको. ये देखो बस स्टैंड कैसा है, क्या है. हमारे कर्नाटक में देखो कैसा रहता, इधर देखो कैसा है. नहीं, ये गोवा का और बस स्टैंड जगह पे जाएगा तो थोड़ा अच्छा है. हाँ, और बस स्टैंड थोड़ा अच्छा है. यहीं पे ऐसा प्रॉब्लम है? हाँ, पणजी है, मापसा है, अच्छा है. हाँ. कोंडा है, अच्छा है. ये देखो कैसा है बस स्टैंड. बस स्टैंड तो बोलता ही नहीं इसको कोई भी. तो अभी वॉशरूम नहीं तो किधर जाते हैं आप लोग? बाहर जाने का? हाँ, बाहर रोड पे एक है, वो गवर्नमेंट है या क्या मालूम नहीं, उधर ही जानी. सिर्फ ड्राइवर लोग को ही तकलीफ होता है या पैसेंजर लेके आता है उनको भी तकलीफ? पैसेंजर को तकलीफ है, किधर बैठने का पैसेंजर. हाँ, मैं देखा वो. हाँ, वो पीछे देखेगा वो तो देखो पैसेंजर बैठा है. थँक्यू भाई. एक हे जे एक दाखोवन दिता की जे आमचे हांगा जे लोक येता जो जावं ते इंटरस्टेट मुवमेंट करपी नाजाल्यार विदीन द स्टेट मुवमेंट करपी तेंचे खातीर जे फॅसिलिटी आसा खरोखर हांगा झिरो आसा. आनी हांगा जर आमी पळयता जाल्यार हांव मातसो आमचे कॅमेरामॅनाक दाखोवपाक सोदता. म्हाजे फाटल्यान मातसो हे तुमी आनी दाखोवन दिया की हे जे लोक आहा पळय दे आर सेवरल senior citizen is also sitting, there are ladies and other people sitting there. हे पळोवन दाखोवन दिता की हे हांगा आसा ते फॅसिलिटीचे नांवार कांय ना. हे बेंच आसा, हे अशें बसलेले आसा. हांकां विचारून पळया की कित्या खातीर. एक मिनट मातसो. ये आप लोग ऐसा कैसा बैठे हैं? बेंच अच्छा नहीं है इधर? नहीं है, अच्छा नहीं है. बेंच नहीं है? नहीं है. बेंच ना म्हणून बसला असेल. बेंच ना म्हणून. तुम्ही खंय वचपी? आम्ही आता हुबळे हुबळी वचपा? ह्या वयतले ती. तुम्ही वचपा? हे असे फॅसिलिटी आसा म्हणून खबर आसलें तुमकां? नाही आहे साहेब. 10 वर्ष झालं नाही ह्याच्यात आहा ते. कितले ते तेप झाले अशेच आहा. पण दुःख दिसता. दोग दिसतात जातले न्ही. माझे फाटल्यान आनी थोडे ते ड्राइवर भाव निदला दिसता. आप लोग किधर से आया है? ए भाई किधर गाड़ी? बस में ऐसा ही सोने का इधर कोई रेस्टरूम नहीं है? हाँ,
मतलब जमीन पे सोना पड़ता है, रेस्टिंग का कोई जगह नहीं है. So you can see, there are so many people who can talk about the negligence, this area has been facing. Oh, bus stand asa, these are bus stand. He's a driver. There is another driver of interstate. आप लोग ड्राइवर ही है ना? हाँ, किधर से आया है आप लोग? भागलकोट से. कितना रात का ड्राइविंग किया? रात का ड्राइविंग करके आया? हाँ कितना बजे पहुंचा? 5 बजे. और फिर सोने का किधर? सोना क्या रेस्ट रूम नहीं. कुछ भी नहीं है. क्या लगता है ऐसा फैसिलिटी और कहीं पे है? ऐसा गंदा अच्छा है? कौन सा फैसिलिटी है? ये मतलब नहीं सब कुछ नहीं. हाँ, कोई फैसिलिटी नहीं है आपके इधर. ये अब छोटा इसमें सो रहा है. सो पाता है क्या? सो पाता है? नीचे चींटियां घूम रही है, क्या क्या छोटा छोटा एंट है. सर क्या करना सर, हमारा नौकरी ऐसी सही. वो कदम्बा वाला नहीं देता हमारे को, रेस्ट रूम भी नहीं देता, कुछ भी नहीं देता. खाली बस स्टैंड उधर ही सोना, रात में है जाना ऐसा. तो ऐसा सोएगा तो आप तो टायर्ड ही रहेगा. फिर इतना रिस्की ड्राइविंग जाना अच्छा है क्या? ये अच्छा नहीं जी, क्या करना, वो पेड़ पास के करते हैं. Well, this is very bad to note that these people are suffering and struggling because they have to also concentrate on their livelihood. हे जे चलता पळय हांगा, हांव कोणाक दोश दिना. हे 10 वर्सां हांगा बस स्टँड जे आसा तेच परिस्थितीन आसा आनी हे 10 वर्सां सेम कंडिशनान आसा. हांगा बसपाक जागो ना म्हणून हे आमचे जे यात्रीगण आसा, पॅसेंजर, दे आर वेटिंग फॉर देअर बस टू लीव. दे आर सिटींग इन सच अ कंडिशन. This you can see this elderly woman तेकपाक सुद्दां तांकां जागो नासा ना हांगा. आनी these are the facility which these people are getting. Either they can stand or either they can sit in their buses. So हे जे फॅसिलिटी आसा हे दाखोवन दिता की खंय तरी आमी चुकलेले आसा आनी आमकां कितें तरी सुदारणा जाय. आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट interstate movement, but I am also talking about within the state movement. जे आम्ही आता पळयता, हे जो behind me is the interstate movement. हांगासून बिजापूर, बेलगांव, रायचूर, कोल्हापूर, मिरज, सांगली, सोलापूर, हुबली, हॉस्पेट, दावणगिरी, मुंबई, Bangalore, Pune, you name the cities, these buses are traveling to those cities. But the people, the driver, the conductor, whoever comes here, only to land up in a net where there is no facility. हे जो तुम्ही माझ्या फाटल्यान शेड पाहून शकता, that is actually a restroom for them. They are using that area as a restroom. There is no bathing and changing facility. Outside there is one, Sulabh, but I don't know how far they are using. But this is the kind of facility what we are getting, what we are giving to the people coming down to Vasco. Vasco being the last bus stop for interstate bus travel. There should have been some kind of a facility here, but what I can see here is zero facility. The road conditions are also zero. The facility what you can see here, आमचे आता कदंबाचे भाव बसलेले आसा. You can see this is their resting area. हेंकाय सुद्धा त्रास जाता हितून. So we can very well say that there is a dire need for the authorities to look into their issues, because आता गरमी वाढला, पयले जाल्यार तुमी घामाघूम जाता दिसता हे. So this is the condition they are also suffering. It's not only about the interstate drivers and interstate people. This is the sitting arrangement you can see behind me. There's this bus stand. Almost over 100 buses travels from this area, but this bus stands have only two sitting. हे जे सिटींग अरेंजमेंट आहा ते दोनूच दिसता. हांगा एक आनी थंय एक. तेजे भायर हांगा सिटींग अरेंजमेंट ना. हे शेडाची परिस्थिती पळयली जाल्यार हे यू कॅन सी दिस पिलर एंड ऑल दॅट. इट इज in a very risky position. It might come down any time. You can see there is no water provision, there is no canteen facility, there is nothing in this bus stand. It's like a skeleton being projected here. Okay, you can see the top roofing also खंय खंय पडलेले आसा. सो आता पावस येवपा आहा,
सो पावस येवपा आसा आनी इन ड्युरींग रेन्स ते बावडे कितें करतले खंय वयतले हांगा टॉयलेट फेसिलिटी ना हांगा कांयच फेसिलिटी ना हे केन्ना पर्यंत जातले हे आमकां आतां विचारचेच पडटले अँड वी वील डेफिनेटली आस्क the chairman of Kadamba Transport Corporation. I have been trying his number. तो खंय तरी बिजी आहा म्हणून म्हाजो फोन घेवना पण आमी दाखोवपाक सोदता जो आमचो वास्कोचो बस स्टँड आसा वास्को being one of the planned city in Goa has been neglected in such a manner that today our bus stand is in such condition. आमचे हे कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशनाचे जे स्टाफ आसात तांकां विचारले जाल्यार तेंचेय सेम ग्रीवियन्स कर्नाटका जे ड्रायव्हर कंडक्टर येतात तेंचे सेम ग्रीवियन्स आणि हे ग्रीवियन्साचे लिस्ट आसा ते लांब आसा बट देर इज नो बडी टू लूक आफ्टर देम देर इज नो बडी टू अंडरस्टँड वॉट कायंड ऑफ फॅसिलिटी दे आर रिक्वायर्ड इवन दीस पीपल आर वर्किंग फॉर दी बेनिफिट ऑफ common people, so certain sorts of facilities should have been provided, at least basic minimum facility for them, at least a urinal facility or some resting area for those driver who comes all the way from from other states. पण हांगा दिसून येता जे ड्रायव्हर न्हिदलेले आसा ते on a open area and the other passengers have to sit or either stand. So I believe हे जे परिस्थिती आहे हितून सरकारान आमचे KTCचे जे अधिकारी आसात तेंच्यांनी लक्ष घालपा जाय. हे जे पयलीं जे जाला दॅट इज रियली अ बॅड थिंग बट दीस बॅड शूड नॉट कंटिन्यू इज द ओनली aim of Goa News now. That is the reason we have come here to highlight the grievance, highlight the issue. We will be talking to the authorities and try to find out when this problem will be sorted out. As promised, we invited the KTC chairman, Mr. Deepak Nayak, and thankfully he has arrived at the Kadamba bus stand. आणि आम्ही तांकां जे हांगाचे इशू आसलेले तेंचे फुड्यान मांडले. एग्री करतना आनी एक प्रॉमिस केल्लेले आसा तेंच्यांनी की हे कितेंय जावं पण हे जो बस स्टँडाची परिस्थिती आहा एक म्हयन्या भितर कितें तरी चेंजीस करून पावसा पयलीं हे बस स्टँड एक दुसरो बस स्टँड जातलो जो टेम्पररी एरिया आहा तो एक बरो बस स्टँड जातलो. आमच्या वांगडा आसा दीपक बाब पयलीं सांगा तुमकां हे जे बस स्टँडाची जी परिस्थिती आहा कितें म्हणून खबर आसा? आम्ही आता निकतेच इलेक्शन्स माहोल असलेलो आणि त्या इलेक्शन माहोलान लोकांनी सगळ्यांनी फर्स्ट पॉयंट काडलेलो तो बस स्टँडाचो आणि आमकां सगळ्यांक खबर आसा हो आतांचो इशू न्हू हो जवळ जवळ 4-5 वर्सां पयलींचोच हो जो हांगा बस स्टँड जो आसा पळय हांगा फर्स्ट पयलीं तुमी समज येयले न्हू जाल्यार हांगा जो सरफेस आहा पळय एकदम बॅड आसा तुमी पयलो आसतलो सगळे खड्डे पडलेले आसा. हांगा जी धूल येता पळय ती धुल्लीन हांगा पॅसेंजराक बसपाक जायना सगळीं सिटां आसा ती सगळीं तांबडी जाल्लेली आसता. इतलेंच न्हू जाल्यार तुमी हांगा टेम्पररी आमी आमच्या स्टाफाक बसोवपाक लागून कंट्रोल रूम केल्लेले आसा. त्या कंट्रोल रुमान तुमी परिस्थिती पयली न्हू जाल्यार म्हाका दिसता कोण बरो सादोसो मनीस ते बसपाक व्हेरी डिफिकल्ट आसा. इतलेंच न्हू जाल्यार समज हांगा समज कर्नाटकासून किंवा खंय महाराष्ट्रासून समज बसी येता KSRTC म्हणून आनी कसली बसी येता जाल्यार तेंचे कंडक्टर ड्रायव्हर समज रावतले जाल्यार हांगा जागा ना आनी फॅक्ट गजाल आसा. आतां हार्डली तुका सांगचें म्हटल्यार हांव चेअरमॅन जावन हार्डली म्हाका 15 दीस गावलेले आसा आनी तेच्या उपरांत कोड लागलेलो आसा. आनी ही परिस्थिती म्हाका तुमी सांगपाची गरज ना किंवा आनी पब्लिकान सुद्दां सांगपाची गरज ना हांव हांगालोच मनीस आनी म्हाका फॅक्ट खबर आसा हांगाली म्हणून जेन्ना जाल्लें आपण फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हांवें हांगा JCB घालून फूल लेवलिंग केला जे आतां तुका पोर्ट होल जे मातशे भरलेले दिसता पळय ते हांवें डे 1 सेकंड डे हांवें जेन्ना जालो पळय तेन्ना JCB घातलें आनी कंप्लीट केलेलें आसा. सो हांगा खंयच गरज करपाची आसा काम खूब आसा हांगा. दीपक बाब जेन्ना आमी पळयता आमी ते जे आउटस्टेशन ड्रायव्हर आहा तेंची जी परिस्थिती पळयले अक्षरशः ते म्हणटा आसतना ते थोडे लोक तरी इतले पेनफूल आपले सांगताले कित्याक सकाळी 5 o'clock ते येता आनी मागीर तांकां न्हिदपाचो जो टायम आहा ते टायमार अशे परिस्थितीन फॅन ना कांय ना. सो कितें चेंजीस करपाक सोदता तुमी हांगा आतां? पळय सद्याच्या परिस्थितीन जो आतां आमचो कदंबा बस स्टँड जो प्रोजेक्ट आसा पळय तो व्हडलो प्रोजेक्ट आसा आनी तो समज कंप्लीट जाता जाल्यार 100% बरें वेल एंड गूड एकदम बरें. पूण आतां तो टायम ना म्हाका दिसता आतां टेम्पररी म्हणून म्हाका खंयसर तरी म्हाका टेम्पररी सोल्युशन हांगा काडपाकूच जाय आनी प्रायोरिटीचेर तुमकां जशें एश्युरन्स दिला बिफोर रेन्स हांगा कितें प्रायोरिटीचेर आमी हांगा काम करतले
जे बारीक बारीक आहा पळय जितले आमच्या हातीन आहा आमच्या जितले स्कोपान येता ते आमी काम करून दितले म्हणजे फॉर एग्जाम्पल हांगा जो डस्ट जाता पळय तो समज कमी करतलो जाल्यार कितें करपाक जाय हांगा टायर करपाक जाय टायर करपाची गरज आसा एक दुसरें हांगा समज जे सिटींग अरेंजमेंट आसा सिटींग अरेंजमेंट आहा पळय जे आमच्या स्टाफाक जे कंट्रोल रूम म्हूण जावं ते ड्रायव्हर येता पळय तांकां हांगा रूम बी कांय ना खंयचे तरी अरेंजमेंट करपाक तो एक प्रोविजन आसता मग थर्ड म्हणटा ते हांगा पॅसेंजर्स जो येता पळय हांगा बसपाक हांगा जागा ना तुमी पयले आसतले हांगा जागा ना एटलिस्ट मिनिमम बेंच घालपाचें प्रोविजन करतले हांगा गरमेन तुमी पळयता आसतले हांगा एक फॅन ना बाकी सगळ्या बस स्टँडार पळय सगळ्या बस स्टँडाचेर तुमी पळोवंक शकता फॅन आसा कित्याक सो बारीक जे प्रोविजन जे आहा पळय ते 100% करतलो बिफोर हांव रेंज म्हाजे इच्छा करपाची दीपक भाऊ आणि एक प्रश्न असलेले सेफ्टी ऑफ दी वुमेन पॅसेंजर आम्ही आता त्यांना कॅमेरा चालू करू ना बट आय वॉज कॅज्युअली स्पीकिंग टू वन ऑफ द वुमेन पॅसेंजर ती पेंजी वचपाचे डेली येवपा वचपाक ते म्हणटा हांगा CCTV ना म्हणून भिरांत दिसता सो एक CCTVचे प्रोविजन आसतलें कित्याक नाव इन सच सर्कमस्टान्सीस हॅविंग CCTV सर्वेलन्स इज व्हेरी मच इम्पॉर्टंट पळय आतां म्हाका एक बरें दिसता जे तुमी एक्चुली वास्कोकार मिडिया सेकेंडरी पूण फर्स्ट तूं वास्कोकार हो बस स्टँड आहा पळय खंयचो तरी तुका असो इफेक्ट जाता आयज तुवें जशें म्हाका वुमन्स सेक्युरिटी म्हटल्या पळय आनी CCTVचे अशें तुवें म्हाका एक गायडन्स दिलें पळय खरी गरज आसा हांगा हे CCTV आसपाकूच जाय आनी टेम्पररी पर्पज समज खंय घालूंक गावता जाल्यार ती सुद्दां आयल टेक आनी हेच्या फुडें समज अशें खंय तूं म्हाका समज सोल्युशन जावं एक कितें जे ग्रेवन्सीस आसा ते म्हाज्या नदरेन समज हाडटा एज अ मिडिया जावं कशें तूं म्हाजें हाडटा जाल्यार ती सुद्दां हांव सॉल्व आउट करपाक फर्स्ट आसतलो मातसो सिलींग चेंज करपाचें हेजें जे रूफ आहा पळय तेजें कितें तरी करपा जाय आय थिंक दॅट अगर तुमी जर कितें बारीक करता दॅट सिलींग कॅन बी पेंटेड वायट सो दॅट हीट इज रिफ्लेक्टेड बॅक आनी खंय खंय ते मोडलेले आहा ते चेंज केले जाल्यार एक बरें काम जातलें नवीन तूं सांगता ते सगळें बरें आसा तुवें जें सांगलां पळय ते सगळें एक्चुली टेम्पररी पिरियड करपाक जाय पूण ते करतलोच पूण त्याच्या व्यतिरिक्त हांव तुमकां सांगूंक सोदतां चीफ मिनिस्टर जे प्रमोद सावंतान म्हाका एश्युरन्स दिल्लेले आसा की फर्स्ट प्रायोरिटी आमी ह्या कदंबा बस स्टँडाक दिवपाची आहा म्हणून आमच्या हांगा 90% पायलिंग कंप्लीट जाल्लेलें आसा 90% पायलिंग कंप्लीट जाल्लेलें एक फेज तरी खंयचो तरी आमी स्टार्ट हांगा बस स्टँड हांगा स्टार्ट आमी करपाचो प्रायोरिटीचेर आसतलो आनी समज तो जर समज सरकार रिफॉर्म जालो BJPचो जाल्यार प्रमोद सावंतान जशें एश्युरन्स दिला की हांव तेच्या फाटल्यान लागतलो आनी तो प्रायोरिटीचेर बस स्टँड हांव करून घेतलो समज तो जाता जाल्यार वेल एंड गूड समज ते फर्स्ट प्रायोरिटी म्हाका तेका आसतली न्यू बस स्टँड करपाक लागून पण बेगीनचे बेगीन प्रपोजल धाडलेले जाल्यार जातलें कितें काम म्हाकाय दिसता सो वी रिक्वेस्ट यू ऑन बिहाफ ऑफ सिटीजन प्लीज डू इट 100% डोंट वरी हांव बिंग वास्कोकार म्हाजो सुद्दां फर्स्ट प्रायोरिटी वास्कोचो बस स्टँडच करपाचें आसतलें थँक्यू व्हेरी मच दीपक बाब एक तुमी जे आमकां आयज आश्वासनां दिलें बरें दिसलें कित्याक हे जे लोग आहा पळय वेन दे वर टॉकिंग टू अस वी कूड रियली सी द पेन ते उलटे बेंच आहा पळय थंय बसलेले थोडे लोक सकयल जमणीचेर बसलेले यू नो दीस इज वास्को दीस इज वन ऑफ द प्लॅन सिटी इन गोवा अँड पीपल डिजर्व मच बेटर फॅसिलिटी कित्याक जालें कित्याक जावं ना तें खबर ना पण आतां तरी जावपाक जाय तुम्ही आसा म्हणून खुर्चीचेर करतले आमकांय यू नो वी हॅव फेथ ऑन यू बट वन थिंग इज देर सर्टन फॅसिलिटी विच इज व्हेरी मच इम्पॉर्टंट इन्क्लुडींग दी टॉयलेट फॅसिलिटी बिकॉज जे तुम्ही फॅन्स पळयता ते फॅन्सा भायर लोक आतां युरिनेट करता सो दॅट अगेन इज अ न्यूसेन्स ते एक मातसो कायदो हाडा पण ते बंद करचे पयलीं हांगा टॉयलेट फॅसिलिटी हाडा स्पेशली फॉर वुमेन कंडक्टर्स देर इज नो फॅसिलिटी देर इज अ फॅसिलिटी इनसायड दी सो तेही मातसो भायर वुमेन्साक एक जागो केले जाल्यार बरें जावतलें सो प्लीज टेक केअर ऑफ दॅट सरकार कोणाचो येतले ते आतां 10 तारीखाक कळटलें बट वी बिलीव तुमचे सारके जर लिडर आहा आनी इफ यू हॅव टेकन दीस लीड यू वील डेफिनेटली डू इट दॅट इज वी बिलीव इन शुअर 100% जे लेडीजांक जो त्रास जाता पळय तो म्हाज्या नदरेन हाडलेलो आसा ऑलरेडी जी एक टॉयलेट आसा ती आमी रिनोवेट करपाक सुद्दां लायलेली आसा हांगा जो टायर करपाचो आहा पळय तो प्रपोजल सुद्दां ऑलरेडी घातलेलो आसा बारीक जे काम आहा पळय आमचो इंजिनियर येवन हांगा हे करून गेल्लो आसा अजून वचोंक ना कदंबान म्हाका 1-2 दिसान कळटलें हांगा कितें रिक्वायरमेंट आहा पळय 100% हांव फॉलोअप करून घेता थँक्यू व्हेरी मच थँक्यू